साउथ 24 परगना के सोनारपुर स्थित प्रीमियर ग्लोबल स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रीमियर ग्लोबल स्कूल में कल 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर झंडा उत्तोलन से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रीमियर ग्लोबल स्कूल के फाउंडर और चेयरमैन मोहम्मद जमालुद्दीन, जो कि एक एनआरआई हैं और विदेश में होने की वजह से वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने वहीं से अपना विशेष संदेश स्कूल से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचाया। इस खास मौके पर शिक्षा जगत की कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहीं। उन्होंने बच्चों को स्वतंत्रता का असली महत्व समझाया और बताया कि ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। कार्यक्रम में फरहान रजा और तनवीर सिद्दीकी ने स्कूल की मौजूदा व्यवस्थाओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर अपने विजन को साझा किया। उन्होंने बताया कि सोनारपुर का ये प्रीमियर ग्लोबल स्कूल दरअसल प्रीमियर नॉलेज सिटी का एक हिस्सा है, जहां जल्द ही बोर्डिंग स्कूल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दीन की तालीम भी दी जाती है। सबसे अहम बात यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, जिनके लिए स्कूल की ओर से 50% की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये स्कूल कोलकाता पार्क सर्कस 7 पॉइंट से लगभग 45 मिनट की दूरी पर और सोनारपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। Assalamu alaikum. Thank you all for coming here. First of all, I would like to wish you all a happy Independence Day on behalf of the entire Premier Global School and Premier Group. And we had a really good celebration this time. We have organized a really great program this time. Almost all the students from nursery to class 7, our entire student base is performing some form or other form of cultural event this time. And the preparation has been going on for a couple of weeks, and it is really inspiring to see, because we have until a couple of years ago, most of these students were not able to speak in English or Hindi properly, and now it's a really matter of pride for our entire team to see that, you know, after a couple of years, if not even a year, after only a year, they have improved so much in terms of English and in terms of cultural sense and knowledge, that they're able to sort of perform really and conduct really good cultural event for Independence Day. So it's a really matter of pride for our team that, you know, we have been able to organize such a great event. Yeah, so as you said, our school has been live for almost one and a half year now, and the journey has been really, it has been difficult. There's been ups and downs, but we have fought those, and we have sort of come a long way. We started in 2024. Our first batch started in 2024. We had, in an area where we sort of had a zero team, and we built everything from the scratch, me, Mr. Tanveer, and we had a couple of staff over here who held us up. So this journey has been difficult. It has been a long story, and after 1.5 years, we are up to 170 students, and we are growing. We are developing a new building. Our hostel is coming up. So a lot of developments are happening. So yeah, I'm really excited about the progress which is happening, and inshallah in the future you'll see that a lot of progress will be made. Sir, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would like to wish everyone a happy Independence Day, and more than just celebrating Independence Day, I would request everyone to sort of take this day to understand the sacrifices which our freedom fighters have made for the country, and understand the actual importance behind Independence Day and the people who gave us the right to have a free country. So having that knowledge, I would request the children for that. Happy Independence Day to all our viewers. आपने जो ये सवाल किया है कि हम लोग जो एजुकेशन में आप लोग देख रहे हैं, आज के तारीख में क्या हो गया है कि एजुकेशन एक बन गया है बिजनेस। मैक्सिमम लोग पैसे कमाने की सोचते हैं, बिल्कुल कमाना चाहिए, लेकिन एथिक्स और नॉन एथिक्स वाली बातें जहां आती हैं, तो वहां पे मैं बड़े फख्र से ये बात बोल सकता हूं कि हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन अलहाज जमालुद्दीन रजवी साहब, जो अभी यहाँ पे नहीं है, वो वियतनाम में है, वो शामिल नहीं हो पाए इसमें बिकॉज वो एनआरआई है। उन्होंने जो है उनका यही एक विजन और वो है
कि किस तरीका से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। अब एजुकेशन मिल जाता है, उसके बाद में जो है आप देखिएगा कि बच्चों को जो है जॉब नहीं मिलता है। अब जॉब नहीं मिलने का कारण क्या होता है, या तो वो बच्चा जो है जब मार्केट में जाता है तो उसको उस तरीका का जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, सिर्फ एकेडमिक डिग्री लेकर के नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड, हमारे चेयरमैन साहब लास्ट 8 साल 10 साल से जो है वो एक ड्रीम लेकर के चल रहे हैं थे कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन लाया जाए। तो उन्होंने अभी क्या किया है, मॉडर्न एजुकेशन, अरबिक, देन आपका स्किल हब्स, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको जो है इंशाल्लाह जॉब के लिए भी हम लोग जो है यहां पे अपने तरफ से कोशिश करेंगे, मिडिल ईस्ट या अफ्रीकन कंट्रीज वहां पे हम लोग देने के लिए। तो अब आप समझ लीजिए उसके हाथ में एक मॉडर्न एजुकेशन का हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक अरबिक अगर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि दैट इज जो है मेरे चेयरमैन साहब ने एक ये हर उनका आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उनका इंटरव्यू में है कि सेकंड मोस्ट लार्जली स्पोकन लैंग्वेज इज अरबिक ग्लोबली आफ्टर इंग्लिश। तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू रिलीजन, जिस तरीका से इंग्लिश सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है, इंग्लिश इज फॉर एवरीवन। सेम थिंग आज हम जो हिंदी बोलते हैं इट इज नॉट प्योर हिंदी, उसके अंदर में उर्दू मिला हुआ है। तो सेम थिंग वो कर रहे हैं कि आपको जो है अरबिक एज अ लैंग्वेज हम जब सिखा दिए तो जब आपको जॉब में जाएंगे तो सबसे पहले इंटरव्यू में यू विल बी सिलेक्टेड बिकॉज यू नो दैट लैंग्वेज। तो वो चीज को वो देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आज जो है हम इंटीग्रेटेड के लेकर के आए हैं यहाँ पे। वो करने के बाद हम लोग जो है ये अभी नया स्कूल को जो ये अभी आप जो सेटअप देख रहे हैं दिस हमारे हिसाब से ये टेम्पररी है। नया बिल्डिंग जो है हमारा बन रहा है विद ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटीज। आप अपने बच्चों को भेजिए, मेरा यही आप लोगों को है, मुझे हम लोगों को मौका दें टू प्रूव आवरसेल्व्स एंड इंश्योर कर रहे हैं हम लोग कि आपके बच्चों को जो है किस तरीका से हम लोग तैयार करके इंशाल्लाह माने ये जो माने क्रूएल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, जब वो निकले तो वो यहां से फुल्ली फर्निश्ड होकर के निकलेंगे और वो जो है दे विल बी एबल टू फाइट इट आउट इन दैट वर्ल्ड एंड वी आर देयर टू सपोर्ट देम। এই প্রোগ্রাম আমরা আগামী দিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। 15 আগস্টে আমরা প্রথম এইটা নিয়ে নেক্সট 2 বছর আমরা 15 আগস্টটা স্কুলে পালন করছি। 15 আগস্টে আমাদের প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুল এইটা নিয়ে 2 বছর হচ্ছে। তো আমরা চাইছি যে এইভাবে আমাদের চলতে থাকুক। এটা আমাদের সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বিগ সেলিব্রেশন হচ্ছে আমাদের স্কুলে। আমাদের আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কি কত বড় অনুষ্ঠান হয়েছে। দ্য occasion is very big and we celebrate our independence of India as a freedom of unity, freedom of poverty and freedom from the British colony. And so I am feeling very mesmerized to celebrate over here and it's a good encouraging. Now let's hope for the best for the event to start. প্রথমত সবাইকে ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্যে মেনি হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। সবাইকে মুবারকবাদ দিচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের জন্যে। আর আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের সেলিব্রেট করার জন্যে। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ জাস্ট নট আ গিফট ফ্রম আ পাস্ট বাট ইট ইজ অলসো আ রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস আ ফিউচার। তো শুধু আমরা ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং করে বসা তো হবে না, আমাদেরকে সবাই একসাথে মিলে ইউনাইটেড হয়ে দেশের ব্যাপারে ভাবতে হবে। আর দেশের ব্যাপারে ভাবার জন্য আমাদেরকে যে ইয়াং মাইন্ডস বাচ্চারা আছে, স্টুডেন্টস আছে, ওদেরকে শেপ করতে হবে সেইভাবে যাতে ওরা বড় হয়ে দেশের জন্য কিছু করতে পারে। তো এটার জন্যে আমরা সবাই এই স্কুলে মিলে বাচ্চাদেরকে ফিউচারের জন্যে শেপ করছি যাতে ওরা ইন ফিউচার খুব আগে উন্নতি করে আর খুব উঁচু হয়। আমার নাম হচ্ছে গসিয়া দানিশ, আমি এই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। আর আমার খুব এখানে অনার ফিল হচ্ছে যে আমি এই স্কুলে এসে স্কুলের ব্যাপারে বাচ্চাদের জন্য আর দেশের জন্য কিছু করতে পারছি। আমাদের স্কুলে এখন 200 বাচ্চা আছে আর আমরা সবাই বাচ্চাদের মিলে এখানে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, বাচ্চারা পার্টিসিপেট করবে আর বাচ্চাদের জন্য একটা ফুড প্যাকেটও রেডি হয়েছে, প্যারেন্টসরাও এসছে। তো আমরা আশা করছি যে এই প্রোগ্রামটা খুব ভালো হবে। এখন ক্লাস নার্সারি থেকে ক্লাস 7 অবধি হয়েছে আর নেক্সট ইয়ার ওটা 8 অবধি চলে যাবে। So good morning everybody and a very happy Independence Day.
আজকে আমরা এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করছি। এটা আমাদের স্কুলের সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। সিন্স আওয়ার স্কুল ইজ নিউ, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে দ্যাট উই আর সেলিব্রেটিং, and here we have our children who are really very excited to perform up on the stage. These are the students of classes UKG 1 and 2. They will be performing on patriotic songs and patriotic dance. What else? They are doing fancy dress, which they will be demonstrating the freedom fighters of India. My name is Munazza Tabriz and I am a teacher of Premier Global School. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম শাজিয়া পারভিন অ্যান্ড আমি প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের শিক্ষিকা। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্য। প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের কাছ থেকে আমি সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি সব বাচ্চারা এখানে বসে আছে, তৈরি হয়েছে পারফরমেন্স করার জন্য, এবং আমরাও ভীষণ এক্সাইটেড এবং বাচ্চারাও ভীষণ এক্সাইটেড। এটা আমাদের স্কুলের দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস পালন করা হচ্ছে এবং আমরা খুবই আনন্দিত পালন করার জন্য, কারণ এটা ভারতবর্ষের সবথেকে গর্বের দিন, যেখানে আমরা সবাই কোনো জাতি নির্বিশেষে সবাই এই প্রোগ্রামটা বা এই ফাংশনটা পালন করে থাকি, উদযাপন করে থাকি স্বাধীনতা দিবস। তাই আমরা আজকে সবাই এখানে উপস্থিত আছি আর আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমরা এইভাবে এগিয়ে যেতে চাইছি, ভারতবর্ষকে যেন আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি। থ্যাংক ইউ। A very good morning to everybody. Today we are celebrating Independence Day in our school, the Premier Global School, and myself Nayab Khan. She is a mother teacher of class LKG. I have made them, this is my class, you all can see this is my class, and we have made them perform on a song Juta Hai Japani. Alhamdulillah, they are doing very well. And what to say, do you want to say anything, ma'am? আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমি বলতে চাই যে আজকে 15 আগস্টের জন্য প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুল থেকে আমরা একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছি। সেই অনুষ্ঠানে এই আমাদের ক্লাস আছে এলকেজি, এই এলকেজির সমস্ত বাচ্চারা জুতা হে জাপানি সেইটা আজকে ওরা ডান্সের সঙ্গে মানে সঙ্গে সঙ্গে ডান্সটা করবে, ছোট ছোট বাচ্চারা। ধন্যবাদ, Thank you. আজ 15ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এখানে উপস্থিত সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 1947 সালের 15ই আগস্ট আমাদের এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, তাই এই দিনটি প্রতিটি ভারতীয়র জন্য অত্যন্ত গর্বের দিন। মহান বিপ্লবীদের রক্তে রাঙা আমাদের এই স্বাধীনতা। ভারতের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং এবং আরও অনেকে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য কঠোর সংগ্রামের দ্বারা তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর আমরা আমাদের মৌলিক অধিকার পেয়েছি, শিক্ষা, খেলাধুলা, প্রযুক্তি ও অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছি, যা স্বাধীনতা ছাড়া কোনোদিন সম্ভব হতো না। তাই এই দিনটি আমরা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। জয় হিন্দ, জয় ভারত। Assalamu alaikum. My name is Afrar Malimi from class 7 and Premier Global School. Today I am going to give a speech on Independence Day. Today, as we celebrate the 78th Independence Day, we honor the courage, sacrifice and determination that gave us freedom. India's struggle for independence was long and united. It began with the revolt of 1857 and grew stronger with the movements led by Mahatma Gandhi, who taught us the power of non-violence, and revolutionaries like Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose, who showed fearless resolve. Alongside these leaders stood countless unsung heroes, farmers, women, and young students whose dreams of freedom shaped our destiny. But independence was never just about ending British rule. It was about building a nation founded on justice, equality, and dignity for all. True patriotism today means living those values, standing united despite differences, and working to overcome challenges to contributing our progress of our country. As we salute the tricolor, let it remind us that freedom is not just about independence, but we have to make an India worthy of the sacrifice. Thank you.